civilizacijami, človečnosti, humanosti, apelirate na to zmernost in še upanje. Kako? Svijet je podijeljen u interesnim sferama. Dakle, teško je napraviti jedan balans, jer je to jedna utakmica, da tako kažem, tekma, gdje jednostavno nema nekog stanja kroz puste godine, ja imam godina dovoljno, gdje su se nekako našli po čitavom svijetu nekakve institucije koje bi u interesu svih skupa pazile šta rade i čime se bave. Kako se čovjek razboli? Govorim sada o jednom čovjeku. Čovjek se razboli onoga trenutka kada su njegove želje van realnih mogućnosti. Dakle, više puta država uleti u krizu veliku jer je želja, dakle, te države, odnosno oni koji predstavljaju, dakle, državu, koji su na vlasti, koji su, dakle, želje su im iznad realnih mogućnosti, od jedanput je narod gladan, ne razumijete, ništa ne funkcionira. Čovjek bi trebao da svoje želje prilagodi realnim mogućnostima. Čim su želje van tih realnih mogućnosti, čovjek se razboli. Eto, to su ti pacijenti. In potem, ko ljudje gledajo, recimo, kaj voditelji delajo, mislim, ko bi mogli biti kako, da jim komu slediti, kdo je avtoriteta, potem, ko zato hočejo oni tudi isto, mislim, tako delati. Pa nije tajna da se po mnogim državama kroz prošlost i prošlo vrijeme najprije nagrabili novaca oni koji su bili na vlasti. Razumijete? Što opet negdje ne štima. Jer svaka država ima institucije koje bi se trebale boriti protiv pljačke i sličnih momenata, ali eto, ne ide uvijek onako kako bi trebalo biti. Bitno je i najopasnije to da smo sada u takvoj jednoj svjetskoj krizi od koje se ne govori puno, ali će ubrzo biti puno jasnije. Da je svjetska kriza, da smo jedinu planetu koju imamo dobro razbili, ne mi, nego oni koji su fantastično zarađivali na kojekakvim pokusima, dakle, u čudnim biznisima, gdje se nije pazilo šta će se događati, dakle, sa klimom, šta će se događati sa prljanjem, dakle, šta će se događati sa tim kisikom koji nam je potreban. Znači, zagađena je atmosfera zbog interesa materijalnih. Gospod Dolančić, kaj pa bojo oni, če se zemlja uniči? Kaj bo pomagati za to bogatstvo? Ne može se više napraviti, vidite, ne može se, nažalost, napraviti ništa. Mnogi će narodi nastradati, možda i nestati. Govorim o narodima koji nisu tako napljačkali se kroz stoljeća. Dakle, zna se da su mnoge te zemlje koje su sebe razvile, koji žive bogatije tako, da su gazile te manje narode koji nisu mogli pružiti nikakav otpor. Pa su pljačkali njihova prirodna bogatstva, ne razumijete. Pa su, šta ja znam, ubijali ljude ko kokoši, kako vi kažete kokoše? Kokice, da. I jednostavno silom dolazili do određenih svojih interesa, ne razmišljajući da to nije njihovo, da to pripada tom, recimo, negdje siromašnom narodu. Dakle, zakon sile koji je još dan danas prisutan, kad čovjek malo bolje pogleda. Ja, sigurno. I sada ja kao Slaven
Da, ja volim kazati da pripadam velikom slavenskom narodu. Drago mi je da nismo baš tako mali i jadni. Točno, nismo, ne? Ne. Kaj tako pogledaš? Ne, ja kažem više puta da tako sam sretan kada vidim da se Medo digo na dvije noge, kada mislim na Rusiju. Ne razumijete? Eto tako. Jer da nije bilo Rusa, mi bi svi perfektno njemački govorili jer bi Hitler bio dobio rat. Ste ne razumijeli? Eto, kažem, hvala Bogu da je Medo dovoljno snažan. Ja, koliko? 70 let smo živeli zdaj v nekem navideznem miru, ne? Od takrat. Nedolgo prav. Gledajte, čujte, mir je bio dok se u isto vrijeme pljačkalo. Onda je mir. Da. Tako da imate sada krizu, a ta kriza govori o tome da neće biti sredstava. Znači, u svakoj, dakle, sve te države po svijetu imaju problema sa problemi lijekovi. Kako do tih skupih lijekova? Pa koje to oni zlato tovare u neki lijek? Znači imate jedan tablete neke i onda još kilo zlata unutra. Da bi to bilo skupo. Znači nema nikakvog ljudskog osjećaja prema naročito djeci koji su bolesni. Zar to nije gadljivo? Vidite, ja radim 40 godina. Prošlo je jako puno ljudi pored mene. Nikada nisam naplatio svoju terapiju. Nikada nikome. Niti sam, niti ću. I opet živim. Da, vidite, preživio sam. I to dobro. Zar je potrebno da pljačkam nekoga, da otimam? Uživam u svom poslu. Vi ste ohranili te človeške vrednote, srce. Gledajte, zamislite da mi dođe dijete komu mogu pomoći i da onda, pošto tata i mama imaju novaca, dignem neku cijenu koja je bezobrazna. Onda bi se ja sam sebe sramio. Kako bi se pogledali u gledalo? Ne, to se meni ne može dogoditi. Ne. Dakle, upravo ta grana je jednostavno u tako čudnoj situaciji. Ne u Sloveniji, nego svugdje po svijetu. Znači, ako neko nema novaca, roditelji gledaju svoje dijete kao postoji lijek. Primjer, što je više puta daleko od istine. Ali taj lijek je tako skup da otac i majka gledaju svoje dijete kako lagano umire, a ne mogu mu pomoći. A je kaj hujšga, kar lahko človeka? Ne može biti gore. Ali niko ne vodi diskusiju o tome. Ne razumijete? Znači, ako već farmaceutske industrije mogu napraviti neki lijek, što je veliki upitnik, da se mi razumijemo. Evo vam primjera. Znate, možda ne znate s te medicinske strane, šta je gangrena humida. To je vlažna gangrena. Znači stopalo dole već smrdi za udara. A je to pri sladkornih boleznih? Ne. To se događa i, na primjer, tako je. Vlažna gangrena je taj moment kada treba odrezati nogu. I koliko ja znam, ja sam jedini na svijetu koji postoji knjigu koja je tiskana u Hrvatskoj, baš vezano uz tu bolest. Dakle, report je o znanstvenim provjerama. S jedne strane sam bio ja, s druge strane je bio velik tim. Medicina. Tako je. I šta da vam kažem, ima fotografija, imate knjige. Da. To su profesori medicine. Evo recimo, to je tako. Jako zaudara već, znam da 10-ak metara. Gledaju.
I eto, dogodilo se da je moja malenkost i jedina de facto koja tu bolest liječi. I opet to radim, ne pitajući se. Za milijone. Znači, vidite, kaže, najvredniji dio prethodne medicinske provjere. Ovo su prsti u kojima krvi nema. Vidite? Za 120 sekundi arterijski krvotok je u periferiji i njemu ne treba odrezati ruku. Sve se... Zdenko, kako to naredite? Pa to biste i vi naredili kad bi vam pokazao kako. Znači, tisuće i tisuće mojih učenika diljem svijeta dolaze, uče, školuju se, da bi se ta metoda proširila po svijetu. Jer ta energija kojom se služimo ne košta ništa. Niti centa ne košta, zamislite. A liječi najteže bolesti. I onda ovdje imate, evo, ovo, do tu pročitajte, bit će vam dosta. Ok. Opa, da.